मैंने तम समस्त को मु स्वागत करुच्ची मो यूट्यूब चैनल को। तो +2 सेकेंड ईयर आर्ट्स साइंस कॉमर्स पिला मानक पई नेक्स्ट कौन कि ना इमेल ओडिया पुष्पपुर वर्षा बरणर तुम 2 मार्किया क्वेश्चन आंसर जोटा तुम परीक्षा रे पड़िबो एवं तमर निश्चिंत क्वेश्चन बैंक रु कौन क्वेश्चन आसीबो बोर्ड एग्जाम को। बुझेला पिला माने 2 मार्किया क्वेश्चन केमती लिखिबो कौन। तो चलो आम स्टार्ट करबा। बुझेला पिला माने देख से देछि प्रश्नर मूल्य 2 नंबर 2टी वाक्य रे उत्तर लेख लेखा और लेखक सूचना नंबर एवं ठीक उत्तर में 1 नंबर रहिबो। बुझेला पिला माने माने लेखा और लेखक नाम 1 नंबर एवं ठीक उत्तर पर 1 नंबर माने ये 1 मार्किया क्वेश्चन जेहेतु ये लेखक लेखा नाम लिखो त्यारे 1 मार्क एवं ये भी 1 मिसिकी 2 मार्क। बुझेला पिला माने तो चलो आम स्टार्ट 2 मार्क कही लेखक ना लिखे देख ये भी कहला सेमती। बुझेला माने बोर्ड एग्जाम की ग्यारंटी आसीबो एमती तुम लिखिले निश्चिंत तुम 2 को 2 पाइबो। बुझेला पिला माने 2 मार्क रु केही भी तुम काटी पारिबे नाही। तो चलो आम देखिबा कौन देछि पुष्पपुर रे किए काहाकू स्वागत करछंती पिले पुष्पपुर रे किए काहाकू स्वागत करछंती ना कौन लिखिबो ना लेखा किए ना पुष्पपुर रे वर्षा बरण लेखक होचंती डॉक्टर कृष्णचंद्र पाणिग्राही माने प्रबंध जेहेतु आसबो प्रबंध पुष्पपुर रे वर्षा बरण प्राबंधिक कौन डॉक्टर कृष्णचंद्र पाणिग्राही कौन वर्णना करिछंती जे पुष्पपुर रे लेखक बारीबहकू कौन स्वागत करछंती किए काहाकू ना लेखक बारीबाहकू स्वागत करछंती कईटा एक्स्ट्रा क्वेश्चन किए काहाकू थिले काहाकू ना बारीबाह किए स्वागत करछंती एडा हम कंफ्यूज हेतिले किए जान नथिबे बहुत पिला जानि नांती किए तो किए एटा हबो ना लेखक बारीबाहकू स्वागत करछंती। बुझेला पिला माने तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा केउ पथरे बारीबहर आगमनीर सत शुभंगन बाजी उठिछि पिले केउ पथरे बारीबहर आगमनी रे सत शुभंगन बाजी उठिछि ना लेखा होचंती कि प्रबंध होचंती पुष्पपुर रे वर्षा बरण प्राबंधिक होचंती कृष्णचंद्र पाणिग्राही वर्णना करछंती जे कोन ना प्रासाद बातायन पथरे बारीबहर आगमनी रे सत शुभंगन बाजी उठि जेहेतु एटा पुष्पपुर वर्षा बरण सबु एमती लेखा हबो। बुझेला केवल आंसर कहि दोछि तमे लेखक ना लिखि देबो। बुझेला नेक्स्ट पिले माने काहार स्पर्श रे किए सजीव श्यामल होई उठिबो पिले काहार स्पर्श रे ना बारी बाहर स्पर्श रे पुष्पपुर सजीव काहार स्पर्श रे ना बारी बाहर स्पर्श रे किए पुणी देछि ना पुष्पपुर बारी बाहर स्पर्श रे पुष्पपुर सजीव श्यामल होई उठिबो। बुझेला तापर परवर्ती क्वेश्चन कोन देला किए काहाकू पुष्प अर्घ्य रे पूजा करी ता प्रिया पाखकू किपरि उदंत पठाइतिला। तो पिलेटा कौन हबो ना अभिशप्त विताड़ित विरह जक्ष बारीबहकू बारीबह हस्तरे कौन ना ता प्रिया पाखकू उदंत पठाइतिला। नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने व्यक्ति ठारू किए बड़ बोली लेखक कहिसेंती पिले व्यक्ति ठारू किए ना लेखा पुष्पपुर वर्षा बरण एवं प्राबंधिक कृष्णचंद्र पाणिग्राही वर्णना करछंती जे व्यक्ति ठारू गोष्ठी बड़ बोली लेखक कहिसेंती। परवर्ती क्वेश्चन उदासीना धरणी काहार लाभ क्षति रे विचलित हुए नाही पिले काहार ना उदासीन धरणी व्यक्ति विशेषर लाभ क्षति रे विचलित हुए नाही। परवर्ती क्वेश्चन देखिबा काहार अभाव रे केउठी हाहाकार पड़िछि काहार अभाव रे पिले माने ना जलर अभाव रे उत्कल रे काहार ना जलर अभाव रे केउठी ना उत्कल रे हाहाकार पड़िछि। परवर्ती क्वेश्चन पुष्पपुर रे स्व कर्मचारी किए केउ पथरे गति करबाकू लेखक कहिसंती पुष्पपुर रे स्व कर्मचारी किए केउ पथरे पिले ना पुष्पपुर रे स्व कर्मचारी कौन ना बारिद किए ना बारिद उत्कल पथरे गति करबाकू लेखक कहिसंती। परवर्ती तो परवर्ती क्वेश्चन बोले पथ प्रदर्शक बिना केउ भूमि को चिन्हिबा पई जलदर भ्रम हेबो नाही बोली कुहा जाईछि। पथ प्रदर्शक बिना केउ भूमि की पिले ना पथ प्रदर्शक बिना भारतर सारभूत उत्कल भूमि को चिन्हिबा पई जलदर भ्रम हेबो नाही बोली कुहा जाईछि। परवर्ती क्वेश्चन लेखकंक जन्मभूमिर
କ'ଣ ନା ଲେଖକଙ୍କ ଜନ୍ମଭୂମିର ଅବସ୍ଥା ଆଜି କିପରି ହୋଇଛି ନା ଲେଖକଙ୍କ ଜନ୍ମଭୂମିର ଅବସ୍ଥା ଆଜି କ'ଣ ନା ପତିତା ଲାଞ୍ଛିତା ଓ ଖଣ୍ଡିତା ହୋଇଛି। ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ବିଜୁଳି ବିମଣ୍ଡିତ ଓ ବଳକା ବିଶୋଭିତ ହୋଇ ଗନ୍ଧବହ ହିଲ୍ଲୋଳରେ ଭାସି ଭାସି କାହାପରି ବାରିଦ ଉତ୍କଳ ଆକାଶରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି। କାହାପରି ପିଲାମାନେ କହିଲେ ଦେଖି, କାହାପରି ନା କ'ଣ ଲେଖିବ ନା ବିଜୁଳି ବିମଣ୍ଡିତ ଓ ବଳକା ବିଶୋଭିତ ହୋଇ ଗନ୍ଧବହ ହିଲ୍ଲୋଳରେ ଭାସି ଭାସି ପୀତବସନ ବନମାଳୀ ପରି ବାରିଦ ଉତ୍କଳ ଆକାଶରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ଉତ୍କଳର କୋଟି ନେତ୍ର କାହାପରି ଓ କାହାର ରୂପ ସୁଦ୍ଧା ପାନ କରିବ? ଉତ୍କଳର କୋଟି ନେତ୍ର କାହାପରି ନା ଗୋପାଙ୍ଗନାମାନଙ୍କ ପରି ଜଳଧର ରୂପ ସୁଦ୍ଧା ପାନ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କାହାଠାରେ ବାଦନ୍ୟତାର ମହତ୍ତ୍ୱ ଫୁଟି ଉଠେ ପିଲେ? କାହାଠାରେ ନା ଦରିଦ୍ର ଠାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କେଉଁମାନଙ୍କୁ ନିରାଶ ନ କରି ଜଳଦ ତାର ବାଦନ୍ୟତା ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି? କ'ଣ ନା ଦରିଦ୍ର ବନବାସୀ। କେଉଁମାନଙ୍କୁ ନା ଦରିଦ୍ର ବନବାସୀ ମାନଙ୍କୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ନରନାରୀଙ୍କ ସ୍ୱେଦସିକ୍ତ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଏ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ ଝାଉଁଳୁଥିବ? ନା ନରନାରୀଙ୍କ ସ୍ୱେଦସିକ୍ତ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶାଳି ଧାନ୍ୟ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ ଝାଉଁଳୁଥିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲେ। ରୋଗଶଯ୍ୟାରେ ଶାୟିତ ପୁତ୍ରକନ୍ୟାକୁ ଦେଖି ପିତାମାତାଙ୍କ ମନ କେଉଁପରି ହୁଏ? ନା ରୋଗଶଯ୍ୟାରେ ଶାୟିତ ପୁତ୍ରକନ୍ୟାକୁ ଦେଖି ପିତାମାତାଙ୍କ ମନ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆତଙ୍କରେ ଥରି ଉଠେ। କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆତଙ୍କରେ ଥରି ଉଠେ। ନେକ୍ସଟ। କ'ଣ ଶୁଣି ଓ କ'ଣ ଦେଖି ଜଳଦ ଗ୍ରାମ ସୀମା ଜାଣିପାରିବ? କ'ଣ ଶୁଣି ପିଲେ ନା ପଲରଗଳ ଘଣ୍ଟି ବା ଗୋପାଳର ବେଣୁ ଶୂନ୍ୟ କ'ଣ ଶୁଣି କ'ଣ ଜଳଦ ଗ୍ରାମବାସୀ ଜାଣିପାରିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଲା? ଯଦି ଜଳଧର ଭାଗ୍ୟରେ ଥାଏ ତେବେ କ'ଣ ତା ଆଖିରେ ପଡ଼ିଯିବ ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି? କ'ଣ ଯଦି ଜଳର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପଥରେ ଶ୍ରେଣୀବଦ୍ଧ ନରନାରୀଙ୍କ ପ୍ରଭାବଟିଏ ଥାଏ ତେବେ କ'ଣ ତା ଆଖିରେ ପଡ଼ିଯିବ ବୋଲି ଲେଖକ କହିତେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲେ। ବନବାସୀ ନାରୀମାନେ କାହାଠାରୁ କ'ଣ ଚୋରି କରନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା କାହାପରି ଚାଲନ୍ତି ନାହିଁ ପିଲେ? ନା ବନବାସୀ ନାରୀମାନେ କାହାଠାରେ ନା କୁଜି ହଂସଠାରୁ ଗତି ଚୋରି କରନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା କ'ଣ ନା ମଦଳାସ ହୋଇ ମାତଙ୍ଗିନୀ ପରି ଚାଲନ୍ତି ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଅବିରତ ବୃଷ୍ଟିପାତ ମଧ୍ୟରେ ବନବାସୀ ନାରୀମାନେ କାହାପରି ରହି ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କର୍ମରତ ରହନ୍ତି? ଅବିରତ ବୃଷ୍ଟିପାତ ମଧ୍ୟରେ ବନବାସୀ ନାରୀମାନେ କାହାପରି ନା ବନସ୍ପତି ପରି ରହି କ'ଣ ନା ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କର୍ମରତ ରହନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଜଳଦକୁ ଅପରିଚିତ ଜାଣିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଜଳଦକୁ ଅପରିଚିତ ଜାଣିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଜଳଦକୁ ଅପରିଚିତ ଜାଣିଲେ ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ହାସ୍ୟରେ ବନଭୂମି କମ୍ପାଇ ଦେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ମାନବ ଜୀବନରେ ପରମ କାମ୍ୟ କ'ଣ? ମାନବ ଜୀବନରେ ପରମ କାମ୍ୟ କ'ଣ ପିଲେ? ନା ସ୍ୱଦାର୍ଜିତ ଧନରେ ଉଦାର ପୋଷଣ, ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ନିର୍ମଳ ମନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ସଭ୍ୟ ସମାଜ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବନବାସୀମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବ ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି? ନା ସଭ୍ୟ ସମାଜ ମାନବିକତା ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବନବାସୀମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବ ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଅବିରତ ବାରିପାତରେ ବନଭୂମିକୁ କ'ଣ କରିଦେବାକୁ ଲେଖକ ଘନକୁ କହିଛନ୍ତି? ନା ଅବିରତ ବାରିପତରେ ବନଭୂମିକୁ କ'ଣ ନା ଶ୍ୟାମଳ ଓ ଉଜ୍ଜଳ କରିଦେବାକୁ ଲେଖକ ଘନକୁ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଜଳଧର କୃପାରୁ ଶାଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ଖେଳି ବୁଲିବ? ନା ଜଳଧର କୃପାରୁ ଶାଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ଖେଳି ବୁଲିବ? ନା ନବନୀଳିମା। କ'ଣ ନା ନବନୀଳିମା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ନିର୍ଝରିଣୀ ଗିରିଧରୀରେ କାହାପରି ନାଚି ଉଠିବ? ନିର୍ଝରିଣୀ ଗିରିଧରୀରେ କାହାପରି ନା କ୍ରୀଡ଼ାରତ ବର୍ଷଧରୀ ପରି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଭଞ୍ଜନୃପ ପାଳିତ କଳାପୀର କୋକାରେ କିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ? ନା ଭଞ୍ଜନୃପ ପାଳିତ କଳାପୀର କୋକାରେ କିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ପିଲେ? ନା
वनभूमि पूर्ण हम किए ना वनभूमि पूर्ण हम। नेक्स्ट वन्यज्योतिर परिमल रे किए आमोदित हेब वन्यज्योतिर परिमल रे किए आमोदित हम पिले ना वनभूमि आमोदित किए ना वनभूमि आमोदित हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन किए पुलकरे कंटकित होई उठिबो किए पुलकरे पिले कंटकित होई उठिबो ना कदम्ब कंटकरे पुलकित होई उठिबो किए ना कदम्ब कंटकरे देखिला पिला माने एटा गोटे एक्स्ट्रा क्वेश्चन पळे आसला। तापरे पिला माने परवर्ती और लास्ट क्वेश्चन हमर कृष्णचूड़ा कौन देखी ओ कहा परी लज्जारुण होई पड़ियो पिले ना कृष्णचूड़ा निज तरुण तनु को देखी नवतरुणी परी कहा पे ना नवतरुण परी लज्जारुण होई पड़ियो बुझेला। तो पिला माने तमन पई 30 टा क्वेश्चन ने आस्ते तो परवर्ती क्लास रे तो तुम मानक अवशिष्ट कौन क्वेश्चन आणिकी कौन 2 मार्किया को एंड करी बुझेला पिला माने वीडियोटे भल लागिले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दियो। तुम परीक्षा और रहिला मासे तुम हाथ में रहिला तो तुम माने पढ़ एवं पढ़ी कि निश्चिंत 100% समस्ते केही आउ बुलना पिला माने समस्ते पढ़ एवं फॉलो कर क्लास को एवं क्लास जोड़ी रोचे पिला माने। धन्यवाद।